गोयची युवा शक्ती जी आहा 18 वर्सां ते 45 वर्सां हे पिरायेचे जे लोक आहा आम्ही जो डेटा काढलेलो आहा हाच्या प्रमाणे गोयचे अर्धे पॉप्युलेशन हे युवा वर्ग आहा 7.5 लाख युवा 18 ते 45 एजी मेरेन आसात. सरकारा भितर युवा म्हणना फुडें तितून चली आयली आनी चलोय आयलो चर्चिल बाबाचो दुबाव दोगांय आयली. सो ना हुस्को करपाची गरज ना because the voice was woman. वुमन या. सो ही स्कीम आम्ही जे स्कीमीचे नाव हा युवा शक्ती कार्ड ही आयज आमी हांगासर अनवील करपाचे आहा हाचे लोकार्पण करपाचे आहा. येणाऱ्या काळात जे फेब्रुवारीन इलेक्शन जातले आमकां तशेंच गोंयकारांक ठाम विश्वास आहा की गोंयांत नवो पर्वे नवो युतीचो सरकार आमी निवडून हाडटलेच. हो सरकार येयना फुडें आयज जे आमी स्कीम अनवील करता जे हांगासर डिक्लेअर जातली हे युवा शक्ती कार्ड हाच्या वरवीं जे युवक स्वतः बसत असत स्वतःच्या बिझनेसा बसत असत हायर एज्युकेशना बसत असत किंवा आपल्या बाकीच्या गोष्टींक लागून कसले शिक्षणाक असत कसले कोर्स करपाक असत आनी जायत्यो गोष्टी आसतले अजून खूप आनी फुडें फुडें वचून आनी तितून खूप एडिशनल तुमच्या सजेशना प्रमाणे करीत वयतले. हेच्या पासत 4% इंटरेस्ट रेटान तुमकां एक क्रेडिट कार्ड गावतले जेच्या वरवीं आयज सरकार 100 कोटीचे प्रोविजन आहा. पण ह्या सरकाराच्यो स्किमी कशें आसता मेजार भरपूर फ्रूट दवरता मेजार भरपूर मिठाई दवरता पूण तूं ती हात घालूंक वयशी जाल्यार ती तुमकां मागीर कळटा की ती डिजिटल म्हणून बेश्टीच दिसता पळय तशी दिसता प्रत्यक्षान आसना. सो तेका लागून आमी प्रत्यक्षान हातून जे कोलॅटरल आसतले गॅरंटी जी आसतली ही सरकार दितलो. तुम्ही कोणी व्हडलीशी गॅरंटी दिवपाची गरज आसचेना पण हे स्किमी पासत गोंयांत रजिस्टर गोंयकार आसतले गोंयकारांक ही स्कीम लागू आसतली. हितून 350 कोटीचे बजेट आम्ही 1,500. 350 ते 1,100 कोटीचे बजेट आम्ही हितून दवरलेले आसा. युथा खातीर आज पर्यंत सरकारान ह्या सरकारान जे 10 वर्सां आसा युथा खातीर एकूय येवजण केल्ली ना. युथा खातीर एकूय अशी गोष्ट करूना जी तांकां एनकरेज करूंक शकता जी तांकां बिझनेसान स्टिम्युलेट करूंक शकता जी तांकां स्टुडंट फुडांत मदत करूंक शकता. आणि ही गोष्ट अंडरस्टँड जावन आमची जी युती आसा नव युती एमजीपी टीएमसी एकठांय जावन केल्या. आता ह्या युतीन एक स्कीम लॉन्च करपाक हांगा आमी जमल्या. आता ही स्कीम कसली ह्या स्कीमीचे नाव युवा शक्ती कार्ड. आता युवा शक्ती कार्ड म्हणजे कितें आमचे टोटल यूथ पॉप्युलेशन जर घेत 18 to 45 जाल्यार वी आर अबाउट 50% ऑफ द कंट्री 50% ऑफ द स्टेट. तातूं भितर 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ ओवर 1 lakh अनएम्प्लॉयड यूथ are registered with the state employment exchange. This is only those who are registered. There are many others who have not registered also. So basically the scenario for the youth is very difficult, is very green in the absence of any initiative by the government. Ata this scheme is a measure. It is first of all not a freebie because this is very important. It is not a freebie. It is a scheme for the economic empowerment of the youth. This is very important. It is a scheme which will help the youth to stand on their own feet and to be gainfully employed through their business or through by getting proper education or so on and so forth. आता ह्या स्कीमीच्या अंडर 20 लाख म्हणसर एक क्रेडिट फॅसिलिटी कशी मेळटली. आता ही 20 लाख जे आसा ते कोलॅटरल स्टुडंटा कडल्यान नाल्यार युथा कडल्यान घेवचे ना. Government will be the surety, will be the guarantor. Now, how will government give? Once we come to power, this scheme will be implemented in as much as स्कीमीच्या अंतर्गत कोणे जर 20 लाख पर्यंत. बट
The moment you make an application, you will be considered for this facility, this scheme, at the rate of 4%. 4% per annum, which is negligible. ह्या आणि खंयच मेळना. हो इंटरेस्ट रेटान अशी फॅसिलिटी खंयच मेळना. Number 2, we will tie up with some financial institution and accordingly वयलो जो इंटरेस्ट रेट आसा तो इंटरेस्ट रेट सरकार दितले. That will not be transferred to the youth. So the youth will have to be, whoever is eligible under this scheme, because this is universal, so whoever, everybody is eligible. So long as they are taking this scheme for the purpose of higher education, for the purpose of professional courses, for the purpose of training or any skill oriented learning, startups or upgrading business. आता ह्या गोष्टी खातीर युनिवर्सल ऍप्लिकेशन आसा, म्हणजे एनीबडी हू इज 18 to 45 ताका बीपीएल, एपीएल आणि काय लागना. एवरीबडी इज एंटायटल्ड फॉर दिस स्कीम. सो सांगपाचे म्हणल्यार 3 गोष्टी आसा. नंबर 1, युनिवर्सल इम्प्लिमेंटेशन. नंबर 2, that this scheme guarantor will be the government. And number 3, that we will do the feasibility of this scheme with some financial institution whereby the rest of this government will bear. You will pay only 4%. The youth will pay only 4% per annum. आज ही नवी स्कीम आम्ही लॉन्च केल्या. ती स्कीम फॉर द बेनिफीट ऑफ यूथ्स. जे मागीर गरीब भुरगे आसा तांकां शिक्षणा खातीर. बिकॉज आय नो ऑलमोस्ट अबाउट 120 to 30 students are studying through my trust. आणि तांकां कितें प्रॉब्लेम्स आसता दॅट वी नो वॉट इज दॅट. वी अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम ऑफ यंग जनरेशन and students who want to possess a degree of IIT, IIM, MBBS, BPharm, they could not pay their fees. आणि ह्या खातीरूच जेन्ना हे डिस्कशन आमचे मदीं आयपॅका बरोबर जालें तेन्ना हे मुखार आमी कशें करतले हें आमी डिस्कस केलें. इट इज रियली प्लेजर की जे अग्रिकल्चरिस्ट गोंयांत आसा, आज अग्रिकल्चर ना, आनी अग्रिकल्चराक हातभार लावपाक जाय. वी हॅव टू हेल्प द अग्रिकल्चरिस्ट. पयर वादळ जालें, सबंद बुट्टी आयली, अग्रिकल्चराक गव्हर्मेंटान एक पयसो सुद्दां दिवना, अजून दिवना. आनी हे सगळें करता आसतना विविध जे घटक आसा तांकां मनात जोडून आमी हे मुखार सरले. तातूंत अग्रिकल्चरिस्ट आसा, तातूंत फिशरमॅन आसा, तातूंत डेली वेजीस वर्कर्स आसा, तातूंत इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, स्मॉल बिजनेसमॅन आसा, आनी तांकां योग्य मार्गदर्शन करपा खातीर आमची टीम आसतली वीच वील बी अ फायनान्शियल इंस्टिट्यूशन इन गोवा वीच वील हेल्प दॅम. मे बी EDC एट दॅट टायम ऑर मे बी एनीबडी, पूण आमचें गव्हर्मेंट येवपाक जाय. आनी इतलेंच न्हय तर हाका जी कोलॅटरल सेक्युरिटी आसा, लक्षांत दवरा, व्हेरी इम्पॉर्टंट इट इज. इतले दीस गोवा गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसा ताका कोलॅटरल सेक्युरिटी म्हणून दुसरे जे कोण शिकिल्ले आसा, कोण गव्हर्मेंट सर्वंट आसा किंवा कोण इतर लोक आसा तांकां घेता. हांगा for this to avail the facility of a loan through any financial institution or any corporation of the government of Goa, Goa government will issue a collateral security. लक्षात ठेवा. आणि ही कोलॅटरल सेक्युरिटी जी आसा ती गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दितली. आणि त्या खातीरूच जो बिझनेस, जो शिक्षण, जो मनीस हे घेवपाक मुखार सरता ताका बोदरेशन आसपाक जाय. बोदरेशन आसचें ना. आनी तो प्रयत्न आमची टीम जी TMC आनी मगो पक्षाची ती ह्या बाबतींत करतली. युवा शक्ती कार्ड दाखवून 20 लाख रुपया एक युवताक गव्हर्मेंट गॅरंटीचेर दिवपाक. म्हगेलें एकूच मागणें आनी सजेशन. हांव जाणा खुबश्यो स्किमो आहा, ती स्किम्यो घातल्यो म्हणटकूच
फायल इंगसोन मडगांवसून पणजे पणजेसून रिबांदारसून पणजे हें जावपाक जायना. वन विंडो सिस्टम जेन्ना एप्लाय केलो जेन्ना सरकाराचे तरी गॅरंटी आहा वन विंडो सिस्टमान ही स्कीम दिवपाची. दिस इज माय ओनली सजेशन आनी तितलें म्हाका भरवसो कित्याक हांव जाणा आमची पार्टीची लिडर जी म्हजे बराबर आयचेरूय 96 बराबर आमी MP हांव ती वळखता तिचे जिवीत आनी काळीज सगळे बारीक समाज आनी सगळे लोकांक दोरपिती आनी ही तेणे स्कीम केल्या बाब धावडेकरान सांगिल्ले प्रमाणे आज आमचो इतलो यूथ इतलो त्रास आहा हे युथाक एक बरेपण for the youth and youth which have real issues which तांकां मुखार वचपाक हे त्रास भोगतात. So taking that in mind, this scheme has been formulated, and this scheme has a budgetary provision. The finances will be arranged, and it is a sure shot scheme in the sense that this scheme is not just for just an event. It is a scheme which will help all the students, all the youth, so that they become self-sufficient. So it is a request to everybody to just register the scheme as fast as possible in view of the election code. The election code should be any moment, so after that it will be a little bit of a problem. So our request is, since it's launched today, to just register the scheme and take the benefit. Thank you. एक स्टार्टअप सुरू केल्यार 40 लाख 50 लाख रुपये लागतात. खंयच्यान सुरू जातले म्हणून तांगेल्यो स्किमी आसात त्यो सगळ्यो कार्यकर्ते घेवपाच्यो स्किमी ज्यो युथाच्यो स्किमी न्ही, एफिशियंट युथाच्यो स्किमी न्ही. आमची स्कीम आसा ती 10 पट आमी वाडयल्या 20 लाख केल्या आनी 20 लाख केल्या तातूंत भितर तांकां कितें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरल्या अशें न्ही ती फुकट दिली ना आमी 4% दिल्या ताजे वेली जो इंट्रस्ट आसा जो 2%, 30% कितें येतलो तो गव्हर्नमेंट भरतले. ईडीसी सपोर्ट ती 2 लाख रुपयाची स्कीम सगळी आमची 20 लाख रुपयाची स्कीम